पाबिनु मुक्ति नाही। पिलामाने भारतीय संस्कृति और परंपरा रे गुरु शिष्यर संपर्क बहु प्राचीन। आज अध्याय आम एकलव्यर गुरुदक्षिणा विषय रे आलोचना करिबा, जहाकु तमे तुम विद्यालय मानकर गुरु दिवस भाषण रे तमे उदाहरण भाव में मध्य सेठारे उपस्थापन करि परिबो। गुरु द्रोणाचार्य द्रुपद राजा निकटरू अपमान पाई अपमान प्रतिशोध नेबा उद्देश्य रे बोलुथिला बेले भीष्मक अनुरोध रे कौरव और पांडव मानकर अस्त्र गुरु रूपे नियुक्ति हेले। शिक्षादान पूर्वरु गुरु द्रोण निजर शिष्य मानकु एकांतरे निजर अभिप्राय मध्य व्यक्त करिथिले। गुरुदेवंकर अभिप्राय सुनी मध्य कौरव और अन्यान्य शिष्य माने किछि उत्तर न देई मौन रहिले, किंतु एकमात्र शिष्य अर्जुन प्रतिज्ञा कले मु आपणक अपमानर प्रतिशोध नेबी। शिष्यर प्रतिज्ञा शुणी गुरु अतिशय आनंदरे अश्रुजल विसर्जन पूर्वक शिष्य को आलिंगन कले और अर्जुन प्रति तांकर अतिशय स्नेहपरायण होई दिव्य अस्त्र मानकर प्रयोगर कौशल मध्य ताकू शिखई देई थिले। जो द्रोण अर्जुनकर निष्ठा गुरुभक्ति अस्त्र शिक्षा देखि कहिले मोर अन्य कौनसी शिष्य तुम भली उपयुक्त होई परिबे नहीं। अस्त्र शिक्षा रे सुनिपुण होई अर्जुन समस्तंकर अति प्रिय हेले। कौरव पांडव मानकर अस्त्र शिक्षा आरंभ हेबा परे बहु राजपुत्र द्रोणाचार्य निकट को आसी अस्त्र शिक्षा मध्य लाभ करी आसीथिले। निषाद राज्यर हिरण्यधनुक पुत्र एकलव्य मध्य अस्त्र शिक्षा करिबा मानसरे गुरु द्रोणाचार्य समीप उपनीत होई आचार्य को गुरुपदरे वरण कले। द्रोणाचार्य तांकु प्रथमे शिष्य बोली अंगीकार कले, किंतु परे एकलव्य ठारू तांको पितृ परिचयर अवगत होई राजपुत्र व्यतीत अन्य काहारिकु से शिष्य भावरे ग्रहण करी शिक्षा दे पारिबे नाही बोली से तांकु लेउटाई देले। निषाद पुत्र एकलव्य एथिरे विचलित न होई गुरुदेवंकठारे पूर्वपरि श्रद्धा भक्ति रखी गृह को फेरीगले। गृह समीपरे गभीर अरण्य मध्यरे गोटे वेदिका निर्माण कले। आउ से वेदी उपरे गुरुंकर मृण्मय मूर्ति स्थापन पूर्वक एवं यथाविधि पूजार्चन पूर्वक अस्त्र कौशल शिक्षा करने लगिले। एही भावरे किछि दिन अतिबाहित होइगला। आचार्य कुरु और पांडव बालक मानकु सांगरे धरी युद्ध शिक्षा विषयक प्राथमिक उद्दीपनामूलक वन्यजंतु शिकार निमित्त बहिर्गत हेले। मृगया उद्देश्य वनर प्रवेश करी शिक्षार्थी माने असंख्य वन्यजंतु शिकार कले। सहसा अर्जुन देखिले गोटे कुकुरर मुख व्यादान्न शक्ति रहित हो जाइछि, अथच ताहार मुखरे कौनसी क्षत चिन्हर परिलक्षित मध्य हेउ नाही। एही अपूर्व अस्त्र प्रयोगर कौशल दर्शन करी अस्त्र शिक्षा निरत बालकगण अपलोक दृष्टि कुकुर को निरीक्षण करने को लगिले। गुरु द्रोणाचार्य सेठारे उपस्थित हेबा क्षणी अर्जुन आचार्यंकर पद जुगल प्रति दृष्टि रखी नतमस्तक होई कहिले, देवा यही अपूर्व अस्त्र प्रयोगर कौशल मते आपण शिक्षा दे नांती। यापर आचार्य को संगरे धरी शिष्य माने अस्त्र प्रयोगकारीर अनुसंधान रे बहिर्गत हेले एवं जंगल रे एणे तेणे खोजिले। किछि दूर जिबा परे देखिले जे गोटिए युवक एक वेदका उपरे आचार्य द्रोणंकर मृण्मय मूर्ति स्थापन करी पुष्प चंदन चर्चित करिसंती। सेई मूर्ति सम्मुखरे निजे दंडायमान होई प्रश्न कले, हे अस्त्र विद्या साधनरत युवक, तुमर आत्मपरिचय प्रदान कर। आचार्य द्रोणंक वाक्यरे एकलव्यंक ध्यान भंग हैला। से देखिले जे तांको सम्मुखरे अभीष्ट तांकर देवता तांको सम्मुखरे दंडायमान। एकलव्य आचार्य द्रोणंक सम्मुखरे देखि गुरुंक पदरे मस्तक करी अवनत कले एवं अश्रु जल गुरुदेवंकर चरण जुगल अभिषिक्त हेबाकु लागिला।
ଯଥାବିଧି ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। ଏକଲବ୍ୟଙ୍କ ହୃଦୟ କୃତଜ୍ଞତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ବାକ୍ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ରହିଲା ନାହିଁ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ହୃଦୟ ଆବେଗରେ ସମ୍ବରଣ କରି ଧୀର ବିନମ୍ର ପୁଲକର ବଚନରେ ଆତ୍ମପରିଚୟ ପାଇ ନିଷାଦର ପୁତ୍ର ବୋଲି ମୋତେ ଅସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସନ୍ତାନ ଏକଲବ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଅଛି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏହି କୁକୁର ମୁଖରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ ଚତୁଷ୍ଟୟ ବିଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଅଥଚ ତାହାର ମୁଖରେ ଅକ୍ଷତ ରହିଛି, ସେ ବାଣ କ'ଣ ତୁମେ ବିଦ୍ଧ କରିଛ? ଏକଲବ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ବିନମ୍ର ବଦନରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଦ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ କହିଲେ, ପ୍ରଭୋ, ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ନିଜେ ମୋତେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ର କୌଶଳର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ବାଷ୍ପ ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗୁରୁନିଷ୍ଠା, ଧନ୍ୟ ତୁମର ସାଧନା। ସେ ଏହା କହି ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ମୁଖଚୁମ୍ବନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏକଲବ୍ୟଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଗୁରୁଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବଜ୍ର ଦୃଢ଼ କୋଠର ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜାତି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ତିରୋହିତ ହୋଇଗଲା। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମସମ୍ବରଣ ପୂର୍ବକ ଏକଲବ୍ୟ ମସ୍ତକରେ ହାତ ବୁଲେଇ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରଗାଢ଼ ଗୁରୁଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ମୋ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ସମସ୍ତ ପରିଜ୍ଞାତ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗର କୌଶଳ ଅଧିଗତ ହୋଇଅଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ତୁମେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କର। ଏକଲବ୍ୟ ଉତ୍ତର କାଳେ, ଆପଣ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଳରୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋର ବୋଲି ଯାହା କିଛି ଅଛି, ମୋର ଏହି ଦେହ, ମନ ଓ ପ୍ରାଣ, ଏ ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅଧିକାର ଅଟେ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ମୁଁ ତାହା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତର ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳି କର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ଶିଷ୍ୟ ଏକଲବ୍ୟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତରେ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠି କର୍ତ୍ତନ କରି ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ତ ଏକଲବ୍ୟର ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଓ ସମ୍ମାନ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସେମାନଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ମାନି ନିଜର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜୀବନକୁ ଆଗେଇ ନେବ। ଗଳ୍ପଟି ଭାବୁଛି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ।